जय जगन्नाथ। भारत रे प्रत्येक 5 वर्ष थरे निर्वाचन हुए। निर्वाचन रे किए जीते तो किए हारे। बेले बेले एमती बहुत योग्य प्रार्थी थांती जो माने मध्य निर्वाचित हेई पर न थांती बा हारि जाई थांती, किंतु समान को हरई थिबा जो माने जीती थांती जो प्रतियोगी माने कहंतु बा निर्वाचित प्रतिनिधि माने से माने तांकर विजय रे एते उत्फुल्लित होई जांती जे से माने विजय उल्लास मनेबा को बाहरी पड़ंती। तेबे समान को मध्यरु अनेक हुए तो काठअणा चढ़ईर उपाख्यानटा जानी नाहांती बा जदि भी कोठी शुणिथिबे ताको मने पकेइबाको भूली जांती। से समय रे छोट उपाख्यानटे मु आपनको कहूची। थरे स्त्री काठअणा चढ़ईटी तार स्वामी काठअणा चढ़ई को कहला जे पाखरे गोटे अरण्य अछि, से अरण्य रे बहुत स्वादिया काठ सब अछि, तमे सेठुकु जाओ आउ काठ हाणिकी आण। स्वामी जिते स्त्री कथा शुणिला से प्रेरणा पाऊ बा स्त्री कथा को अवज्ञा करहबनी से कथा भाविकी हो सी से पाख अरण्य को उड़िकी चलीगला आ गोटे विराट द्रुम उपरे जाइकी बसिला। प्रथम चंचु मारिबा समय रे हठात वज्रपात हेकी से गछटा जेहेतु बहुत पुरुणा कालर थिला सी धूमधड़ास हेकी तले पड़ीगला। आउ ता उपरे बसिथिबा काठअणा चढ़ईटी मध्य तले पड़िकी बेहोश हो जाइथिला। जेतेबेले ताको होश आसिला ना से बहुत उत्फुल्लित हो जाइथिला। से पूरा गोटे अजब टाइपर माने उल्लास ता भितरे भरी जाइथिला, आत्मसंतोष ता भितरे भरी जाइथिला। आउ कोन पई जानिचंती सी भाबुथिला मु जे एते शक्तिशाली सेटा मु जानि नथिली। आउ ए जो माने गोटे मात्र चंचु मारिबारे एते बड़ गछटी को मु तळे पकेई देली, मु तो निज विषय जानि नथिली। बुझी पारथबे मु कोन कहिबाको चाहूची। जेतेबेले किछि प्रति माने निर्वाचन रे प्रतियोगिता करुथबा प्रतिनिधि माने जीति जाई थांती अप्रत्याशित भाबरे ता पछरे जे को दृश्य बा अदृश्य शक्ति काम करथाय सेटा से माने हुए तो ता विषय अज्ञ थांती। केतेबेले कोनोसी प्रलोभन देकी हो बा केतेबेले गुटे दीर्घ समय रे चली आस्तिबा शासन रे लोक माने तांकर मोहमाया सरी जाइथिबा कथा कहंतु बा बोर हे जाइथिबा कथा कहंतु, एमिति अनेक निर्वाचन रे पराजयर कारण थाय जोथिरे किछि प्रार्थी जीति जाई थांती। किंतु सेमाने सेई जिंसटाको ग्रहण न करी एटाको निजर कृतित्व बोली भाबंती आ तांकर क्षमतार जो अहंकारटा चली आसे सेटा ही शासन रे बाधा प्राप्त करे। निर्वाचनर अर्थ नुहे जणे जीतिकी आउ जनका को हरेबा। निर्वाचनर अर्थ होउची गोटे दायित्व बहन करवा, गोटे गुरुदायित्व देशर हो बा राज्यर हो शासनर भार नहीं लोक मानक पई काम करवा होउची निर्वाचन। किंतु साधारणतः प्राय समस्ते बुझंती निर्वाचन माने जनकु हरेकी आउ जणे जीतिबा। आउ गोटे उपाख्यान आपन को करी 1980 दशक रे जतले भारतर सप्तदश निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइला सेतेबेले विशिष्ट लेखक श्री मनोज दास सी शर्मिष्ठा आउ देवजानी रो उपाख्यान कहिथिले। शर्मिष्ठा आउ देवजानी थिले दुई जण बांधवी। शर्मिष्ठा थिले आपणकर दानव राजा, से तांकर कन्या थिले, तांकर नाटा रुंतो मने पडु नै टिके। आउ आपणकर देवजानी थिले सी थिले आपणकर दानव मानकर गुरु जी शुक्राचार्य तांको कन्या थिले। राजा का ना थिला वृषपर्वा। तेबे शर्मिष्ठा आउ देवजानी जेहेतु दुई जण बहुत भल बंधु थिले सेमाने एका संगे सब काम करती। दिने सेमाने एका संगे सरोवर को गाधेया को जाई थांती। सरोवर को निज वस्त्र कूल रे रखी देकी जतल को बसिचंती हठात झड़ आसिकी तांको वस्त्र सब एपटे सेपटे उड़ी जाइछि। आ सही समय रे कोन हेछि ना झड़ थमिबा परे शर्मिष्ठा तरतर रे देवजानी कर वस्त्र पिंधि पकेइचंती। आ देवजानी जेतेबेले देखिचंती ना शर्मिष्ठा तांकर वस्त्र पिंधि देइचंती से अत्यंत क्रोधित हो जाइचंती। जड़े शिष्य कन्या हेकी केमिति गुरु कन्यांकर वस्त्र पिंधिबाकू साहस कले बोली से शर्मिष्ठा को प्रश्न करछंती। आ तांकर जुक्ति तर्क गोटे चरम सीमा रे जाइकी पहुंची जाइछि, एपरिक हाथाहाथी पर्यंत पहुंची जाइछि। आ शर्मिष्ठा क्रोधित हेकी देवजानी को गोटे पाखरे थिबा शुष्क कूओ मध्यरे पकई देकी चली आछंती राजवास को। एई समय रे राजा जजाति शिकार उद्देश्य रे भ्रमण रे जाउथले। आ सी जेतेबेले पाखरे गोटे आर्त चित्कार शुणुचंती गोटे कन्यार, से कूओ पाखरे पहुंची देवजानी को ता भितर उद्धार करिसंती।
ଆଉ ଦେବଯାନୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ରାଜା ତାଙ୍କର ପିତା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କନ୍ୟାର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ରାଜଉଆସ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ନା। ରାଜା ବୃଷପର୍ବା ଯାଇକି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ମାନିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜଉଆସ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ, ଯେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଜୀବନ ଦେବଦାସୀଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିବେ। ଆଉ ରାଜା ସେ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବାନ୍ଧବୀରୁ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ଦାସୀ। ଆଉ ଦେବଯାନୀ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଦାସୀ ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖଟେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯଜାତି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସମୟକ୍ରମରେ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଜାତିଙ୍କ ରାଜଉଆସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାଳଚକ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯଜାତି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜରାଣୀର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଦେବଯାନୀ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ ଥିଲା ନା, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ପରାଜୟ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜିର ପରାଜୟ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଜୟ, ବା ଆଜିର ବିଜୟ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତର ପରାଜୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଷମତାରେ ଯଦି ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ନା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହିତକର ହୋଇନଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଆଉ କ୍ଷମତା ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲର୍ଡ ଏକ୍ଟନ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ଷମତା ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣ କରାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଜନ୍ ଷ୍ଟେନବେକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ପାଇଯାଆନ୍ତି ନା, ଆପଣ ସେ କ୍ଷମତାକୁ କେବେ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତ୍ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ମୁଁ, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ଭରତ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେ କ୍ଷମତାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭରତ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ଦେଇପାରିଥିଲେ। ଜଜ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ କହିଥିଲେ କ୍ଷମତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବୋଧ ମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ କ୍ଷମତା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକ ଇମର୍ସନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସିଏ କହିଥିଲେ ମଣିଷ ତାର ସମ୍ମାନକୁ ଜଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମଣିଷର ସମ୍ମାନବୋଧ ମଣିଷକୁ ଜଗୁ। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ ନା, ତେବେ ମଣିଷ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ବା କ୍ଷମତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଯେକୌଣସି ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ବେଶୀ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।